Guys, what na porachab. Na porachab ay guava juice. So kung mango juice yan ay soya chab. What kakagawa ko lang na porachab. Chab ay juice. So kung anong may prutas kayo dyan, di tang sa chab. Ganon. Pwede mo gawin na juice. Kung anong meron dyan na mga prutas. Chab. Ayan, orange juice. Okay? Chab ay juice. Guys, what na porachab. Na porachab ay guava juice. So kung mango juice yan ay soya chab. What kakagawa ko lang na porachab. Chab ay juice. So kung anong may